بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالآصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب باللہ ذلیل ولا یغنی من اللہب انما ترمی بشرار کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم، پھر تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی، اور میں برسانے بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی، پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم، ختم کرنے یا ڈر سنانے کو۔ یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور جب رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا، کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے۔ ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں پانی حقیر منی سے تخلیق نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا، ایک مقررہ اندازے مدت تک۔ پھر ہم نے اندازہ لگایا تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی
और जिंदों को और मुर्दों को, और हमने इसमें मजबूत जमे हुए ऊंचे पहाड़ बनाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। उस दिन तकसीब करने वालों के लिए तबाही है। कहा जाएगा, चलो इस अजाब की तरफ जिसको तुम झुटलाते थे, चलो 3 शाखों वाले साए धुएं की तरफ, ना ठंडक पहुंचाने वाला और ना शोलों से बचाव करे। बेशक जहन्नम आग के इतने बड़े शरारे फेंकेगा जैसे महल, गोया वो जर्द ऊंट हों। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। ये वो दिन है कि लोग बोल नहीं सकेंगे और ना उन्हें इज़्ज़त मिलेगा कि वो माजरत कर सकें। इस दिन तकसीब करने वालों के लिए तबाही है। ये फैसले का दिन है। हम तुम्हें और पहलुओं को जमा करेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चलो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत है। बेशक नेक लोग छाँव में और बहते चश्मों में होंगे और लजीज मेवों में जिस किस्म के वो चाहेंगे। कहा जाएगा, मजे से खाओ और पियो उसके बदले जो तुम अमल करते रहे। बेशक हम नेकों को इसी तरह बदला देते हैं। इस दिन छुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। ऐ छुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खाओ और फायदा उठाओ, बेशक तुम मुजरिम हो। उस दिन छुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। और जब उनसे कहा जाए अल्लाह के आगे रकू करो तो वो रकू नहीं करते। उस दिन तकसीब करने वालों के लिए बर्बादी है। फिर इस कुरान के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे? शे ई फंग फाय चुआंग ता जा इन सुई मंग लिए छुए तोंग चुआ शे ई चुआन फू कावू अर शे चिर फन सन नाए चुआन चाओ चाओ शन चुआ शे ई शे यन लियांग हुआ जिंग काओ चुआ जिंग काओ नीमंता शिर शिर फीतिंग फा शंगता तांग शिंग सु अन तांता शिहु तांग थेन थी फू लियता शिहु तांग शन लुन फैयंग ता शिहु तांग चुंग शे चुआ फै थिंग छी चाओ जी ता शिहु छी शन जाय ना रीना जाय फन चुए चेरी नी जन नंग चेताओ फन चुए चेरी शे शनमा जाय नारी शंग जाय फौरन जन लीता रनमन नान ताओ वा भैयाओ हुई मै शन मिन मा रन हु वा शे हु मिन सुई थामन अर शाओ मे वा चंग जुआ यांग छु जी फन जुई तारन जाय नारी शंग जाय फौरन जन ली तारन मन नान ताओ वा मैयाओ युंग फू रुआ ता जिंग yi chuang zao niman ma wa pa ta feng sai in ka jiang gu da an shi jie sua dao in ka ding chi wa sang pan ding wa shi shan ji pan ding da zai nari shang zai fauran jan li da ren man nan dao wan heo shi da di chang wei pao lua hua wu hua si wu da ma wa sang zai da di shang an chi shi dua chung gao da shen luan wa sang shang si ni man gan mei da yin liao zai nari shang zai fauran jan li da ren man ni man chi shang ju ni man sua fauran da xing fa ba ni man chi shang shou yao san ka chi en da yin xing ba na yin ying pu shi yin liang da bu nang jue dang hua yan da ra leng na hua yan pen shua chu
公殿盘达华兴好上里海达罗图啊一样。在那里想在否认真理的人们，这是他们不到发言权利，他们不蒙许可故不能道歉。在那里想在否认真理的人们，这是判决权利，我怕你们和神明结合在一起。如果你们要说明节目，你们可对我用记。在那里想在否认真理的人们，敬畏的人们必定在实行这些清泉这边想受他们爱吃的水果，正对他们说，你们想进行善故，你们痛快的饮食吧，我必定这样咆哮行善的人们。在那里想在否认真理的人们，你们真是切合享受吧，你们却是犯罪的人。在那里想在否认真理的人们，有人对他们说，你们当提供，他们不肯提供。想在否认真理的人们出古冷静为他们要先养什么问题呢？ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, by the winds or the angels or the messengers of Allah Azza wa Jal sent forth one after another, and by the winds that blow violently, and by the winds that scatter clouds and rain, and by the verses of the Quran that separate the right from the wrong, and by the angels that bring the revelations to the messengers, to cut off all excuses or to warn. Surely what you are promised must come to pass. Then when the stars lose their lights, and when the heaven is cleft asunder, and when the mountains are blown away, and when the messengers are gathered to their time appointed, for what day are these signs postponed? For the day of sorting out the men of paradise from the men destined for hell. And what will explain to you what is day of sorting out? Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Did we not destroy the ancients? So shall we make later generations to follow them. Thus do we deal with the polytheists, disbelievers, sinners, criminals. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Did we not create you from a despised water semen? Then we placed it in a place of safety, womb, for a known period determined by gestation. So we did measure, and we are the best to measure the things. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Have we not made the earth a receptacle for the living and the dead, and have placed therein firm and tall mountains, and have given you to drink sweet water? Woe that day to the deniers of the day of resurrection. It will be said to the disbelievers, depart you to that which you used to deny. Depart you to a shadow of hellfire smoke ascending in 3 columns, neither shady nor of any use against the fierce flame of the fire. Indeed, it hell throws sparks huge as al-qasr, a spot or a huge log of wood, as if they were yellow camels or bundles of
roofs. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. That will be a day when they shall not speak during some part of it, and they will not be permitted to put forth any excuse. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. That will be a day of decision. We have brought you and the men of old together. So if you have a plot, use it against me, Allah Azza wa Jal. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Indeed, the pious people shall be amidst shades and springs, and fruits such as they desire. Eat and drink comfortably for that which you used to do. Indeed, thus we reward the good doers. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. O you disbelievers, eat and enjoy yourselves in this worldly life for a little while. Indeed, you are mujrimun, polytheists, disbelievers, sinners, criminals. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. And when it is said to them, bow down yourselves in prayers, they bow not down, offer not their prayers. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Then in what statement after this the Quran will they believe? Sadaqallahul Azim.